बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। प्यारे दोस्तों, 5वीं सदी में मुसलमानों की हालत बेहद ख़राब थी। इस्लाम के उसूल और अच्छे अखलाक ख़त्म होते जा रहे थे और मुसलमान मुश्किलात में घिरे हुए थे। लोगों पर जुल्म हो रहा था और बेहयाई आम हो चुकी थी। दीन के इदारे तबाह किए जा रहे थे और कानून की कोई इज्जत नहीं रही थी। ऐसे मुश्किल दौर में अल्लाह ने हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रदियल्लाहु ताला अन्हु को भेजा। उन्होंने इस्लाम को दोबारा जिंदा किया, लोगों को इल्म और दीन की तरफ बुलाया और बुराइयों का मुकाबला किया। आपने लोगों को सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर चलने की ताकीद की और दीन की हिफाजत फरमाई। आपको मुहियुद्दीन यानी दीन को जिंदा करने वाला का लक़ब अता किया गया। आप रदियल्लाहु ताला अन्हु का मुबारक नाम अब्दुल कादिर है। आपकी कुन्नियत अबू मुहम्मद है और अलक़ाब में मुहियुद्दीन, महबूब सुबहानी, गौसुल सकलैन और गौसे आज़म शामिल है। आप रदियल्लाहु ताला अन्हु की पैदाइश 470 हिजरी में बगदाद के करीब जिलान नाम की एक जगह पर रमज़ानुल मुबारक के पहले दिन हुई। नसब के लिहाज से आप रदियल्लाहु ताला अन्हु अब्बू जान की तरफ से नवासाए रसूल इमाम हसन मुज्तबा रदियल्लाहु ताला अन्हु के 11वें पोते थे। वहीं अम्मी जान की तरफ से आप इमाम आली मकाम इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु के 12वें पोते थे। आपका ख़ानदान नेक और परहेजगार लोगों का था। आपके नाना जान, दादा जान, अब्बू जान, अम्मी जान, फूफी जान, भाई और बेटे सब अल्लाह से खौफ रखने वाले और परहेजगार थे। इसी वजह से लोग आपके पूरे ख़ानदान की बहुत इज्जत करते थे। लोग आपके ख़ानदान को इज्जतदार और शरीफों का ख़ानदान कहते थे। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के अब्बू जान का नाम हज़रत अबू सालेह सैयद मूसा जंगी दोस्त रज़ियल्लाहु ताला अन्हु था। आपके अब्बू का नाम सैयद मूसा, कुन्नियत अबू सालेह और लक़ब जंगी दोस्त था। आप जिलान शरीफ के बड़े बुजुर्गों में से थे और एक वली कामिल बुजुर्ग थे। एक दिन हज़रत गौसे आज़म रदियल्लाहु ताला अन्हु के अब्बू जान रमज़ान शरीफ के महीने में कहीं तशरीफ़ ले जा रहे थे। रास्ते में आपको दरियाए दजला पार करना पड़ा। इसी दौरान एक सेब बहता हुआ आपके करीब आया, जिसे आपने उठाकर उसी से रोज़ा इफ्तार कर लिया। खाने के बाद ख्याल आया कि अल्लाह जाने ये सेब किसका था, नदी में बहकर कैसे आया और हमने उसके मालिक की इजाज़त के बगैर कैसे खा लिया। बगैर इजाज़त के खा लेना आपको अपनी परहेजगारी के ख़िलाफ़ महसूस हुआ। फिर ख्याल आया कि कहीं ऐसा ना हो कि क़यामत के दिन यही सेब आज़ाब का सबब बन जाए और हम खुदा की बारगाह में गिरफ्तार हो जाएं। ये सोचकर आप वहाँ से उठे और अपना कसूर माफ़ कराने के लिए सेब के मालिक की तलाश में दरिया के किनारे किनारे चल दिए। काफ़ी देर चलने के बाद एक बहुत बड़ा बाग नज़र आया, जिसकी कुछ शाखें फलों से लदी हुई थी और पानी में झुकी हुई थी। हवा के झोंकों से पके हुए फल टूट टूट कर पानी में गिर रहे थे। आपको यकीन हो गया कि जो फल मैंने खाया है वो इसी बाग का था। फिर आपने उस बाग के मालिक का पता किया तो मालूम हुआ कि उस बाग के मालिक एक खुदा रसीदा बुजुर्ग हज़रत सैयद अब्दुल्लाह सोमई रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं। आप उनकी खिदमत में हाजिर हुए। हज़रत सैयद अब्दुल्लाह सोमई रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, बेटे, मैं तुम्हारी इस गलती को माफ़ कर दूंगा, लेकिन तुम्हें मेरे बाग की देखभाल करनी होगी और ये काम तुम्हें 10 साल तक करना होगा। हज़रत अबू सालेह मूसा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हुक्म पाते ही बाग की देखभाल में लग गए। जब 10 साल का लंबा अरसा गुजर गया तो एक दिन हज़रत सैयद अब्दुल्लाह सोमई रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हज़रत अबू सालेह मूसा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को बुलाकर फरमाया, अभी एक शर्त और बाकी है, उसे भी पूरा करना होगा, फिर माफ़ी होगी। वो शर्त यह है कि मेरी एक लड़की है जिसमें 5 ऐब हैं। पहला ऐब वो अंधी है, दूसरा ऐब वो बहरी है, तीसरा ऐब वो गूंगी है, चौथा ऐब वो लूली है
और 5वां ऐब ये है कि वो लंगड़ी है। आपको उससे निकाह करना होगा। हजरत अबू सालेह मूसा रजी अल्लाह ताला अन्हु ये सुनकर गहरी सोच में पड़ गए। एक तरफ सेब की माफी का सवाल था और दूसरी तरफ ऐसी औरत से निकाह करना जो अपाहिज हो। ये पूरी जिंदगी का मामला था। आखिर ऐसी औरत के साथ सारी जिंदगी कैसे कटेगी? इस सोच ने आपको बहुत परेशान कर दिया और आपके मन में कई तरह के ख्याल आने लगे। आखिरकार आपने फैसला किया कि जिंदगी फानी है और जवानी भी चंद दिनों की मेहमान है। हजरत शेख अबू सालेह मूसा रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, मुझे मंजूर है, मैं आपकी अपाहिज बेटी के साथ निकाह करने को तैयार हूँ। ये सुनकर हजरत अब्दुल्लाह सोमई रजी अल्लाह ताला अन्हु ने उनकी गलती को माफ कर दिया और निकाह हो गया। जब हजरत अबू सालेह मूसा जंगी दोस्त रजी अल्लाह ताला अन्हु अपनी बीवी के पास गए तो देखा कि उनके तमाम आज़ा सही सलामत हैं। वहाँ एक बेहद खूबसूरत और तंदुरुस्त लड़की बैठी हुई थी। इस हुस्न जमाल को देखकर सोचा कि शायद ये कोई और लड़की है। आप जल्दी से बाहर निकल आए और हजरत सैयद अब्दुल्लाह सोमई रजी अल्लाह ताला अन्हु से मुलाकात की और कहा, ये तो कोई और औरत है, इसमें तो कोई ऐब ही नहीं और अपने हुस्न जमाल में बेमिसाल है। हजरत अब्दुल्लाह सोमई रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, ऐ जवान सालेह, ये तेरी ही बीवी है। मैंने अपनी बच्ची के जो ऐब बताए थे उनका मतलब ये था, वो अंधी है यानी उसने कभी नामहरम को नहीं देखा। वो गूंगी है यानी उसने कभी कोई बुरी बात नहीं की। वो बहरी है यानी उसने आज तक किसी गैर मर्द की आवाज़ नहीं सुनी। वो लूली है यानी उसने कभी बुरी चीज़ों को हाथ नहीं लगाया। वो लंगड़ी है यानी उसने कभी अपने कदम बुरे रास्ते पर नहीं रखे। ये हज़रत अब्दुल्लाह सोमई रजी अल्लाह ताला अन्हु की बेटी थी, जिनका निकाह हुजूर गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु के अब्बू जान हज़रत शेख अबू सालेह मूसा जंगी दोस्त रदी अल्लाह ताला अन्हु से हुआ, जो वली कामिल की बेटी थी और वली कामिल की बीवी बनी। फिर उन्हीं पाक खातून हज़रत उम्मुल खैर फ़ातिमा सानी रदी अल्लाह ताला अन्हु के शिकम पाक से हमारे बड़े पीर हुजूर गौसे आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हु पैदा हुए। इस मुक़द्दस माँ को सरदार औलिया बड़े पीर हुजूर गौसे आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हु को दूध पिलाने और गोद में लेने का शरफ हासिल हुआ। हमारे बड़े पीर हुजूर गौसे आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हु के एक सगे भाई भी थे, जिनका नाम अबू अहमद अब्दुल्लाह था। ये उम्र में आपसे छोटे थे और अपनी वालिदा मोहतरमा की खिदमत में लगे रहते थे। उन्होंने जिलान के उलेमा से इल्म हासिल किया। जवानी के दिनों में ही इनका अपने वतन जिलान में विसाल हो गया। तमाम बुजुर्गों का इत्तेफाक है कि हुजूर गौसे आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हु पैदाइशी वली थे। आपकी एक करामात ये थी कि आप रमज़ान में सुबह से लेकर शाम तक यानी फजर से लेकर सूरज के डूबने तक कभी दूध नहीं पीते थे। पूरे रमज़ान शरीफ में आप रोज़े की हालत में रहते थे और जब इफ्तार का वक्त आता और मगरिब की आज़ान होती तभी आप दूध पीते थे। इस करामात की इतनी चर्चा हुई कि जिलान में हर जगह ये बात फैल गई कि सादात के घराने में एक ऐसा बच्चा पैदा हुआ है जो रमज़ान के दिनों में पूरा दिन दूध नहीं पीता। हमारे बड़े पीर हुजूर गौसे आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हु बचपन से ही खेल कूद से दूर रहते थे। तो दोस्तों, जैसा कि हम गौसे पाक रजी अल्लाह ताला अन्हु के बचपन वाली वीडियो में जिक्र कर चुके हैं कि जब गौसे पाक रजी अल्लाह ताला अन्हु अपनी माँ से इजाज़त लेकर इल्म हासिल करने के लिए बगदाद शरीफ जा रहे थे तो रास्ते में डाकुओं से सामना हुआ। आपने अपनी माँ की नसीहत पर अमल करते हुए हर हाल में सच बोला, जिससे डाकुओं का सरदार इतना मुतासिर हुआ कि उसने आपके कदमों पर गिरकर तौबा कर ली और उसके साथ बाकी डाकुओं ने भी राह हिदायत इख्तियार कर ली। अब हम उन वाक़यात के बाद सीधे बगदाद शरीफ पहुँचते हैं, जहाँ हुजूर गौसे आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हु ने इल्म के सफ़र में कैसी आजमाइशों और मुश्किलात का सामना किया और किस तरह सब्र और रियाजत से इन सारी चुनौतियों को पार किया।
ہمارے بڑے پیر حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو طالب علم کے زمانے میں جن مصیبتوں اور تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑا، اس سے یہ صاف ظاہر ہوتا ہے کہ بغداد شریف میں آپ کے پاس کوئی مددگار یا غمخوار یعنی دکھ بانٹنے والا نہیں تھا۔ آپ کی امی جان کبھی کبھی کچھ تھوڑے سے درہم اور دینار بھیج دیا کرتی تھی اور اسی سے آپ کا کھانے پینے کا گزارا چلتا تھا۔ اس وقت آپ کو بہت زیادہ پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا۔ میرے آقا حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے ظاہری اور باطنی علم حاصل کرنے کے بعد محنت اور اللہ کی عبادت میں مشغول ہو گئے۔ انہوں نے بڑی بڑی کوششیں اور عبادتیں کی۔ کئی سال تک مدائن اور ایوان کسریٰ کے کھنڈروں میں اکیلے رہ کر عبادت کرتے رہے۔ کئی مہینوں تک صرف ہلکی پھلکی چیزیں کھا کر گزارا کیا اور پانی بھی نہیں پیتے تھے۔ کبھی تو ایسا بھی ہوتا کہ مہینوں تک صرف پانی پیتے اور کچھ نہیں کھاتے تھے۔ ویرانوں اور جنگلوں میں بھوکے پیاسے گشت کرتے رہتے اور کبھی کبھی 40 دنوں تک بنا پانی اور کھانا کے عبادت اور ریاضت میں مشغول رہتے، اپنی نفسانی خواہشوں سے جہاد فرماتے رہتے۔ حضرت احمد بن یحییٰ نقل کرتے ہیں کہ میں نے خود حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے سنا کہ میں پھرتا رہا، اس وقت نہ میں لوگوں کو پہچانتا تھا اور نہ لوگ مجھے پہچانتے تھے۔ میں برابر 40 سال تک عشاء کے بعد سے صبح ہر روز بلا ناگا ایک ختم قرآن مجید کی تلاوت کرتا رہا، اور انہی محنت اور عبادت کے دوران کچھ دنوں تک حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ پر اللہ کے شکر کے گہرے جذبے کی حالت چھا گئی تھی۔ ان حالت میں کبھی کبھی آپ جنگلوں اور سنسان علاقوں میں دوڑتے رہتے اور یہ بھی پتہ نہیں ہوتا کہ کہاں جا رہے ہیں۔ جب یہ حالت ختم ہوتی اور آپ کو ہوش آتا تو آپ اپنے آپ کو دور دراز علاقوں میں پاتے۔ کبھی ایسا بھی ہوتا کہ آپ پر اتنی گہری کیفیت چھا جاتی کہ ویرانوں اور جنگلوں میں زور زور سے اللہ کا ذکر کرتے اور نعرہ لگاتے تھے، یہاں تک کہ لوگ آپ کو دیوانہ سمجھنے لگتے تھے۔ حضرت شیخ عثمان شریفینی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جس زمانے میں عراق کے جنگلوں اور ویرانوں میں عبادت اور ریاضت میں مشغول تھے، تو اکثر ایسا ہوتا کہ جنگلوں کی بھیانک اور اندھیری راتوں میں شیاطین ہتھیاروں سے لیس ہو کر خوفناک صورتیں بنا کر آپ کے پاس آتے اور ڈراتے، آپ پر آگ پھینکتے اور لڑائی کرتے تھے۔ آپ غیب کی جانب سے یہ آواز سنتے تھے، اے عبد القادر، تم ان شیطانوں سے مقابلے کے لیے اٹھو، کیونکہ ہم نے تمہیں ثابت قدم رکھا ہے اور ہماری مدد تمہارے ساتھ ہے۔ میرے آقا حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے شیخ موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ آپ اپنے سفر کے دوران ایک مرتبہ ایسے جنگل میں چلے گئے جہاں پانی کا نام و نشان تک نہ تھا۔ کئی دن تک آپ پر پیاس کا سخت غلبہ ہوا اور اچانک آپ کے سر مبارک پر بادل کا ٹکڑا آ گیا اور بارش ہونے لگی، جس سے آپ خوب سیراب ہو گئے۔ پھر اس بادل سے ایک روشنی ظاہر ہوئی جو حد نظر تک پھیل گئی، اور اس روشنی میں ایک صورت ظاہر ہوئی جس نے پکار کر کہا، اے عبد القادر، میں تمہارا رب ہوں، میں نے تم پر تمام حرام چیزوں کو حلال کر دیا۔ یہ آواز سن کر میرے آقا حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا اور فرمایا، اے مردود، تو دور ہو جا۔ وہ روشنی غائب ہو گئی اور وہ صورت دھوئیں کی طرف پھیل گئی۔ پھر اس سے آواز آئی، اے عبد القادر، آج تم اپنے علم کی بدولت میرے دھوکے سے بچ گئے، ورنہ اس کے پہلے اسی میدان میں 70 اولیاء طریقت کو گمراہ کر کے ان کی ولایت کو ختم کر چکا ہوں۔ میرے آقا حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اے شیطان، میرا علم بھلا کیا بچا سکتا ہے جب تیرا علم تجھ کو نہیں بچا سکا۔ اے شیطان مردود، خوب غور سے سن لے، میرے علم نے نہیں بلکہ میرے رب کے فضل و کرم نے مجھے تیرے شر سے بچا لیا۔ میرے آقا حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا کہ حضور، آپ نے یہ کیسے پہچان لیا کہ یہ شیطان ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ اس گمراہ کن قول سے کہ تمام حرام چیزوں کو تیرے لیے حلال کر دیا گیا ہے۔ فوراً میں نے پہچان لیا
کہ یہ شیطان ہی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کبھی ناپاک و حرام چیزوں کو کسی کے لیے حلال نہیں کرتا۔ میرے آقا حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ کئی سالوں کی مجاہدہ کے بعد میں نے ایک مرتبہ خدائے تعالیٰ سے وعدہ کر لیا کہ میں کچھ نہ کھاؤں گا جب تک خدائے تعالیٰ مجھے نہ کھلائے، اور کچھ نہ پیوں گا جب تک اللہ تعالیٰ نہ پلائے۔ پھر 40 دنوں تک بغیر کچھ کھائے پیے رہ گیا، یہاں تک کہ حضرت خواجہ شیخ ابو سعید مخزومی رضی اللہ تعالی عنہ میرے پاس سے گزرے، پھر مجھے اپنے گھر بلایا اور اپنے دست کرم سے مجھے کھلایا پلایا اور فرمایا کہ عبد القادر، تم کھا پی نہیں رہے ہو، بلکہ میں خدائے تعالیٰ کے حکم سے تمہیں کھلا پلا رہا ہوں، تمہارا عہد پورا ہو گیا۔ پھر حضرت شیخ ابو سعید مخزومی رضی اللہ تعالی عنہ نے بیعت کیا اور اپنی خلافت سے سرفراز فرمایا۔ تو پیارے دوستو، ہم یہ امید کرتے ہیں کہ ہماری اس ویڈیو نے آپ کے ایمان کو نئی تازگی دی ہوگی۔ اگر یہ باتیں آپ کے دل کو چھو گئی ہوں تو نیچے کمنٹ میں اپنی رائے ضرور دیجیے۔ ویڈیو کو لائک نہ کرنا بھولیں اور اسے اپنے عزیز دوستوں اور رشتہ داروں تک ضرور پہنچائیں تاکہ انہیں بھی اس سے فائدہ حاصل ہو سکے۔ انشاءاللہ ہم ملیں گے پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے السلام علیکم، اللہ حافظ۔